হৃদয়ের এই শূন্যতাକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହି ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। भाई ओडिया चलचित्र दिवस को 90 वर्ष पुरेला ओडिया चलचित्र दिवस को पालन करागला पुराना स्मृति पुराना झलक ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड आपण बढ़िया परफॉर्मेंस सब कले केमते लागुची एवं आपको कोन को आशा रखिछ निहाती ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଫିଲ୍ମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ସବୁଦିନ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ। ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସହଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହଉ ଆମ ପରିବାରର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ହଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚୁ। भाई आपण बे ट्रेंडिंग गायक पुराना गीत गाते कोटा कोटा मन तो भय था कि काले हाँ हाँ डेफिनेटली माने मु तो जो गाइले प्रथम टिके नर्वस हेली टिके बिकॉज स्टेज रे गाइबा गुडी लोक मानन सामने रे गाइबा इट्स टू डिफरेंट मु कहिबी बट जेतले दिल से जेतले जो बड़ मनुष्य गाए दुनिया सुने तो हृदय रो गाइले समस्त हृदय से भल पाए कोन म्यूजिक रे परिवर्तन बोले आपण होचुंदी किछि परिवर्तन नै डे बाय डे हम बहुत ग्रो करूछे लेखा हो कंपोजिशन हो अरेंजमेंट हो तेणु आहुरी नुआ नुआ पिला आसुछन नुआ नुआ टेक्सचर वॉइस आसुछि पण हम समस्ते माने म्यूजिकली बहुत आम डेभलप करिछि आगु आहुरी डेभलप गोटे बढ़िया पुराना गीत आपण को हृदय शून्यताକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହି ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ।